والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. سبحانك 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 اللهم أنت خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى وأرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وأرسلت بالقرآن محمدا ضياء ونورا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal khafah. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah beliau memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau kemudian membaca beberapa ayat yang diantaranya adalah wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'u, dan apabila kalian mentaati Nabi SAW tahtadu, maka kalian semua akan mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau membaca beberapa hadis, diantaranya kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, semuanya akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang gak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, saha anu teu hayang teh ya Rasulullah. Kemudian Nabi teruskan man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaati Nabi, faqad aba, maka dialah yang nggak mau masuk surga. Kemudian beliau membaca lagi sabda Nabi yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia kelak akan bersamaku di dalam surga. Kemudian membaca lagi hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala خلق النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وليخرج العالم حتى يدخلوا في رحمة الله وينالوا رضا الله سبحانه وتعالى، لأن العالم يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عظيم بقدرته، الله عظيم، الله خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الجبال وخلق الأنهار، خلق المجرات، خلق كل شيء، وهو الخالق ولا خالق إلا الله، وهو العظيم ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan asyraful makhluqat, telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diciptakan sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh bagi kita, supaya kita sebagai umatnya ikut apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh apa-apa yang ada di atas jagat raya ini. Dialah zat yang telah menciptakan 7 petala langit. Dialah zat yang telah menciptakan 7 petala bumi. Dialah yang menciptakan gunung-gunung. Dialah yang menciptakan lautan. Dialah yang menciptakan daratan. Dialah yang menciptakan seluruh apa yang nampak dan yang tidak nampak. Dan semua yang telah diciptakan ini semuanya berhajat kepada Allah, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang azim, tidak ada yang besar illallah kecuali Allah. Tidak ada yang patut dimuliakan, tidak ada yang patut dibesarkan di seluruh jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada hajat kepada makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. الله سبحانه وتعالى يا أحباب يا بنات الكرام، الله سبحانه وتعالى عظيم، لا يريد أي شيء من جميع المخلوقات ولكن جميع المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا يريد أي شيء من الإنسان، ولكن الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يلجأ إلى الله، وكيف يقضي حوائجه من الله، وكيف يستعين إلى الله، وكيف يتوكل على الله. والله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan terhadap apa yang telah diciptakannya. Justru makhluk yang telah diciptanya tersebut sangat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada hajat, tidak ada keinginan terhadap manusia, tetapi justru manusia itu sendiri yang berhajat kepada Allah. Manusia yang dituntut untuk terus meminta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meminta hanya kepada, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بما فيها من جميع المخلوقات حتى تعبد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من لدن أبونا آدم إلى خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيعنا وقدوتنا وحبيبنا يوم أن نلقى الله رب العالمين، هو الذي يكون شفيعنا يوم القيامة. جميع الأمم تتمنى أن تكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى، وأن تنال رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما جاء على وجه هذه الأرض، هو حبيب الله وحبيب الرحمن. الله سبحانه وتعالى جعل اسمه مرتبط باسم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والله سبحانه وتعالى يا أحباب ربط اسمه باسمه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لدى الله سبحانه وتعالى عظمه في القرآن الكريم، ومجده في القرآن الكريم، ومجده في السماوات، وعظمه في الأرض، أو عظمه أمام الأنبياء جميعا حتى يقتضوا به، حتى يطلبوا الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan seluruh manusia karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan para kekasihnya
para nabi dan para rasul semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam hingga akhirnya Nabi terakhir Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia supaya manusia semuanya mengenal Allah, supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam hati-hati mereka ada tauhid kepada Allah, ada kebesaran Allah, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi terakhir sebagai Habibullah, sebagai Sofiyullah, kelak nanti di hari kiamat seluruh manusia ingin mendapatkan syafaat dari para nabinya, dan syafaat yang akan diterima hanyalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu memuliakannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sosok Rasulullah, sampai-sampai namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita manusia hari ini yang sebagai makhluk akan menghinakan Nabi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta, begitu memuliakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijadikan syarat kalau kita ingin mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran, perintah Allah, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian semua taat kepada Rasulullah, apabila kalian semua cinta kepada Rasulullah, apabila kalian semua memuliakan Rasulullah, tahtadu, maka pasti kalian akan mendapatkan hidayah. الله سبحانه وتعالى لا يريد أي شيء من أي المخلوقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وختم الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قدر عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عظمه في القرآن ومجده وقدره. والله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لدى الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى حتى يرى مكانته عند الله، وحتى يرى مكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه لأي نبي ولا أي رسول من محبة النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمر نبينا ورسولنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف جميع البشرية تعبد الله ولا تعبد إلا الله جل جلاله، ولا تعظم إلا الله جل جلاله، ولا تطلب ولا تقضي حوائجها إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تتوكل إلا إلى الله، ولا يعلقون قلوبهم إلا إلى الله عز وجل، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kembali beliau ulang telah mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, sebagai Khalilullah, sebagai Sofiyullah, sebagai kekasih Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia hingga hari kiamat, supaya manusia tidak ada yang menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada yang meminta kecuali mereka semua meminta kepada Allah. Tidak ada yang bertawakal kecuali mereka semua bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang mereka agungkan kecuali mereka agungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hati mereka betul-betul ada tauhid yang kuat. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada yang
tidak melahirkan dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. وأن جميع البشرية لا تتوسل إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتقرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا نبي قد خلت من قبله الرسل. الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى حتى الدواب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرسول، رسول الرحمة، رسول المحبة، رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم الله بعثه لجميع البشرية ولجميع المخلوقات حتى يخرج العالم من الظلمات إلى النور، من البدعة إلى السنة، من الضلال إلى الهداية، من الجهل إلى العلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh makhluk, bukan hanya saja kepada manusia, tetapi kepada seluruh binatang-binatang, kepada seluruh hewan-hewan, kepada seluruh tumbuh-tumbuhan, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun juga sama, makhluk-makhluk yang tidak berakal, binatang melata, tumbuh-tumbuhan, semuanya betul-betul mahabbah, semuanya betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya saja manusia, tetapi apa saja yang ada di alam ini semuanya dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk mereka semua. Hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam majelis ini mudah-mudahan setiap kita dengan adanya pertemuan Maulid Nabi Muhammad SAW ada tambah cinta kita di dalam hati kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala ختم الأنبياء بأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينال رضا الله سبحانه وتعالى وينال رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، بعثه الله سبحانه وتعالى للعالمين. فكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الهداية، بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فنطلب من بناتنا أن يكونوا كأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، كيف يتمسكون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في بيوتهم مع أزواجهم، كيف تكون حياتهم وبيوتهم كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قراءة القرآن وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعلمون الأولاد كيف يكون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتحركوا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka selain Allah Subhanahu wa taala meminta kita, menuntut kita untuk cinta kepada Nabi, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bukan hanya cinta tetapi ikut taat kepada Rasulullah SAW, supaya setiap umatnya bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, supaya berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya di dalam sunnah ada kemuliaan, bahwasanya di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi ada kejayaan, di situ ada kesuksesan. Maka oleh karena itu kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali daripada sekup keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita hidupkan anak kita cinta dengan Rasul, hidupkan sunnah Rasul. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya dalam satu rumah semua ahli keluarga cinta dengan Rasul.
menghidupkan sunnah Nabi, membaca Al-Quran, hidupkan dengan sholat-sholat sunnah, hidupkan dengan sunnah-sunnah yang lain, doa-doa sunnah. Ketika dalam satu keluarga tersebut hidup daripada sunnah Rasulullah SAW, maka yakin itu keluarga akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja di dunia tetapi kelak di akhirat kuat selama-lamanya. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر البشرية والأمة كلها أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إلى الله، وأن تتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتبعه فيما، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء، وتقضي حوائجها من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر النبيين والمرسلين، وما نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون بيوتنا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهاتنا وبناتنا وأطفالنا كبيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحرص على ذلك أن تكون بيوتنا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يخرج من هذه البيوت دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجون في سبيل الله، يبلغون دين الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau kembali ulangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah SAW kepada ini umat supaya umat ini mengenal Allah, supaya umat ini menyembah hanya kepada Allah, supaya umat ini bertawakal hanya kepada Allah, supaya umat ini bertamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang tidak kalah penting daripada itu, supaya dari rumah-rumah kita juga keluar para mujahid-mujahid, orang-orang yang menyebarkan agama ke seluruh alam, menyebarkan agama ke pelosok-pelosok negeri, sehingga dengan sebab adanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha di rumahnya menghidupkan agama dan usaha menghidupkan di luar rumahnya, agama ini akan tersebar ke seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala ya ahbab, يوم كل الأمم تلجأ إلى نبيها، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون شاهدة على الناس وأمة وسطا، لأنها حبيبها ورسولها وشفيعها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله يا محمد لو أتوني من جميع الأبواب على أن يدخلوا الجنة لن يدخلوا الجنة إلا من خلفك، فمرحبا بك يا رسول الله يوم القيامة أن تكون شفيعنا وقدوتنا ورسولنا ونبينا يا رسول الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جاء على وجه الأرض، نبينا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله نورا كي يهدي البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم نفتخر ونتشرف أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، وأن نكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، واختار لها رسولها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم، واختارنا نحن أن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم. فنشكر الله ونحمد الله ونعظم الله سبحانه وتعالى، ونلجأ كيف نحب الله ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله لنا أن يكون رسولنا، وأن يكون نبينا، وأن يكون شفيعنا يوم القيامة، وأن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم. فنحبك يا رسول الله حبا كثيرا طيبا. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di hari kiamat setiap umat akan kembali kepada nabinya, dan kita kelak semua akan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bersyukur sekali dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti di hari kiamat ketika seluruh manusia akan masuk ke dalam surga, maka semua ditahan oleh Allah, tidak boleh masuk semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga duluan, dan ditahan seluruh umat untuk masuk ke dalam surga
sebelum kita umat terakhir umatnya Rasulullah SAW masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepatutnya lah merasa bangga sebagai umat Rasulullah SAW. Kita merasa mulia dengan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak kepada umat-umat yang terdahulu. Maka oleh karena itu sepatutnya lah kita cinta kepada Nabi, sepatutnya lah kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kelak di hari kiamat tidak ada satupun Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين بعثاه الله رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف نحب نبينا ونحب رسولنا ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يحب نبينا صلى الله عليه وسلم نحبه، والذي يتقدم بالشكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكره، فهو رسولنا وحبيبنا بعثه الله رحمة للعالمين. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو حب من عند الله سبحانه وتعالى، فالله يحبه فيقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس باختياره وليس بتوفيق منه، ولكن هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يريد له الخيرية، يريد له العزة، يريد له الكرامة، يريد له أن يدخل الجنة. فأحباب الكرام يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي لم يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وبأشكاله وبصفاته السيئة ينال غضب الله سبحانه وتعالى. فالمحبة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذي لن يرضى الله عنه الله سبحانه وتعالى يجعله يوم القيامة من المغضوب عليهم يا أحباب الكرام. فكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر الله ونتقدم بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله يقبلنا. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali beliau sampaikan bersyukur kita kepada Allah dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Nabi kita adalah nabi terakhir, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syarat kalau seandainya kita ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah setiap kita wajib ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai Nabi pasti Allah akan mencintainya. Siapa yang memuliakan Nabi pasti Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghormati Nabi pasti Allah akan memuliakannya. Dan sebaliknya, siapa yang menghinakan Nabi pasti Allah akan hinakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang melecehkan Nabi pasti Allah Subhanahu wa taala akan melecehkan, hinakan dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Nabi supaya Nabi nyampaikan kepada kita. Jadi bukan maunya Nabi supaya Nabi itu diikuti, bukan, tapi ini maunya Allah. Apa maunya Allah? Nabi supaya sampaikan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, jikalau kalian cinta kepada Allah, kalau kita ini cinta kepada Allah, fattabi'uni,
Ini sebagai syarat mutlak. Maka hendaklah kalian ikut aku, ikut Rasulullah SAW. Kalau ini cinta kepada Allah, maka wajib kita ikut Nabi. Bukan hanya saja cinta Nabi, tetapi ikut Nabi. Ini dulu ada yang cinta Nabi, tapi tidak ikut Nabi. Ada yang ikut Nabi, tapi tidak cinta Nabi. Ini tambahan saya. Siapa yang ikut Nabi, tapi tidak cinta Nabi, itulah orang munafik. Dulu orang munafik itu ikut Nabi. Nabi sholat zuhur di Masjid Nabawi, orang munafik sholat juga. Nabi sholat asar di masjid, munafik sholat asar juga. Tapi tidak ada kecintaan kepada Nabi. Ada juga yang cinta Nabi, tapi tidak ikut Nabi. Siapa dia? Abu Thalib. Cinta dengan Nabi, bela habis-habisan supaya Nabi selamat, tapi tidak mau ikut Nabi, suruh ucapkan kalimat tidak mau, mati dalam kafir. Maka kita dituntut oleh Allah, bukan hanya saja kita cinta Nabi, tetapi fattabi'uni, ikut Rasulullah SAW. Maka ketika kita cinta Nabi, ikut Nabi, apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Maka pasti yang pertama, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, ketika kita cinta Nabi, ikut Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh tindak tanduk kita 24 jam, siang dan malam, apapun yang telah dibuat Nabi, kita berusaha kita contoh. Maka setelah kita lakukan itu, kita dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan inilah yang akan mendatangkan ridha Allah. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka wajib kita cinta Nabi dan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا أحباب الكرام ويا بنات الكرام، أنتم أمهات المستقبل، ويا شباب أنتم أبناء المستقبل، أنتم وباقي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين يا أحبابي كيف نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، كيف نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في مدارسنا. كيف تأتي فينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنا. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة رضي الله عنهم كانت كالمساجد معمرة بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، فنالوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أحبهم وبشرهم بالجنة وهم أحياء، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيوتهم كالمساجد، بيوت الصحابة رضي الله عنهم كانت كالمساجد، بها أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، بها التعليم والتعلم وقراءة القرآن والخدمة. وأحباب الكرام، كيف نتمسك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نترك منها شيئا. كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها لأطفالنا، نعلمها لأمهاتنا، نعلمها لرجالنا، حتى نكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تأتي تكون شاهدة على الناس، تكون أمة وسطة بأي شيء، بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننال رضا الله سبحانه وتعالى وننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. Malam akhir kata beliau, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka marilah kita sama-sama dari majelis ini ada niatan yang kuat. Yang pertama, untuk senantiasa tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambah tamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidupkan qiraatul Quran di rumah kita, kita hidupkan zikir di rumah kita, sholat-sholat sunnah, doa-doa mastunah di rumah kita. Kita ajarkan anak-anak kita supaya cinta Nabi, kita ajarkan anak-anak kita supaya bertamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan sholat berjamaah di awal waktu di masjid ataupun di musola, dengan berjamaah
Dan ini dahulu ketika para sahabat telah menjadikan rumah-rumah mereka seperti Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada ta'lim, di rumah sahabat ada ta'lim. Di Masjid Nabawi ada zikir wal ibadah, di rumah-rumah sahabat dahulu ada zikir dan ibadah. Di dalam Masjid Nabawi dahulu ada khidmat, di rumah-rumah sahabat juga ada khidmat. Sehingga para sahabat mereka masih berjalan di atas permukaan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada mereka, maka mereka telah mendengarkan kabar surga walaupun mereka masih hidup di atas permukaan dunia ini. Rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Laki-laki rijal, laki-laki yang di sini adalah para sahabat yang mereka telah menunaikan, menghabiskan waktunya, masanya, hartanya, waktunya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan keridhaan Allah terhadap mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka pun juga tidak menutup kemungkinan kita sebagai umat yang jauh masanya daripada Rasulullah SAW, kita telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwasanya umat akhir zaman ini juga telah diberikan kabar gembira Rasulullah SAW dalam satu hadis, berbahagialah, berbahagialah sampai 7 kali, liman ro'ani walam yaroni, bagi orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat aku. Maka oleh karena itu kembali lagi Bapak sekalian, kembali kita nanti dari majelis ini, tambah kita berusaha untuk cinta kepada Nabi dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedia insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, ini saudara kita dari Kuwait, aslinya beliau ini dari Mesir aslinya. Orang Mesir aslinya ini, tapi merantau di Kuwait. Kayak orang sini merantau ke Arab, datanglah ke misalkan ke mana, ke Malaysia, ini dari Arab, dilihat kok hidungnya pesek, ternyata dari Indonesia. Cuman mereka sama-sama Arab, cuman Arab Mesir, sudah lama tinggal di Kuwait. Sekarang lagi silaturahim di Jakarta, dan kemudian alhamdulillah ada haflah di sini, bisa bertemu berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu sekalian di tempat ini. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kata-kata yang disampaikan tidak berkenan dengan hati-hati hadirin sekalian. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima majelis kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.